Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Lundi ilikuwa ni remerciement kwa ajili ya kazi kubwa Mungu anafanya. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et voici décembre. Na lundi ilikuwa ni remerciement, mardi ilikuwa ni adoration, leo ni louange. Na kabla tuweze kufanya pratique ya louange, nilete quelques notions sur la louange ya yule ambaye ni mtoto wa Mungu, yule ambaye amezaliwa mara ya pili na yule ambaye yuko pamoja nasi. Sijua wangapi anataka roho yake msifu Bwana. Na jana niliweza kusema kwamba kusifu haiko njoo maestrima, kusifu haiko tu njoo kuimba, kusifu haiko njoo kunyenyekea, wala kuabudu haiko njoo wakati unanyenyekea, unafunga sura au ritmu ya polepole. Nikasema haiko njoo kusifu wala kuabudu. Nikaweza kufasiria, naamini wale ambao tulikuwa nao hawakupoteza muda sire elemo, uko na kuya na uko na soif ya kujua na kupratike la parole. Amen. Genèse chapitre 29 verset 31. Genèse chapitre 29 verset 31 inasema hivi: L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Le nom du premier s'appelle qui? Ruben. Et ce qui signifie L'Éternel, Mungu aliona kushukishwa kwangu, mazarau yangu, akapatia mtoto jina ya Mungu uliona gisi mimi nazarauliwa. Jina mtoto wa kwanza. Akazaa mtoto wa pili. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et il dit, L'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et c'est pourquoi il donna le nom de Simeon. Simeon manake Mungu uliona gisi habanipendi, njoo ukanipatia na huyu mtoto. Troisième enfant, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Le troisième fils s'appelle Lévi. Mara hiyo Mungu umeona gisi habanipendi, nimekuzalia wanaume batatu, mara hiyo ngero mwanangu atanipenda. Wewe njoo Lawi. Rien ne marche. Quatrième, elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Hallelujah. Mara hiyo ndasifu nani? Bwana. Na kaacha kuzaa. 4 watoto 4 wa Lea. Lea ni mke ambaye alipatiliwa Yakobo na hampendi. Yakobo alitumika miaka 7 kwa ajili ya Rachel, lakini wakamletea Lea kuliko wampe Rachel. Akatumika tena miaka mingine 7. Wakati alikuwa na Lea, hakumpenda Lea vraiment. Alikuwa naye kwa sababu alimupa yeye. Lakini ukiangalia vizuri, Yesu Kristo anazaliwa mjamaa ya Lea. Yesu azaliwa mjamaa ya Rachel. Mungu yeye peke akarendre Rachel sterile kwa sababu Yakobo alimpenda sana yeye. Na Mungu yeye peke akafanya Rachel asizale kwanza. Haleluya. Acha niache kupendeza bamambre bagofane, nianje pendeza Baba wa mbinguni. Si tu veux aller loin l'année prochaine, acha kupendeza watu, louer l'Éternel. Cette fois-ci je vais louer l'Éternel. Mtoto wa ine Juda. Écoute bien aimé. Kitu moja na kinanishangaza ili tuingie katika ile kusifu ambao unaielewa. Simeon, Ruben, voici un fils, Dieu a vu mon humiliation. Ni mtoto wake wa kwanza. Ijapokuwa alikuwa hayakazaraulika, yeye ndani yake anajua kwamba anazaraulika. Na mtoto wake akampa jina ya situation ya vie yake. Inawezekana hii mwaka uliipatia jina. Inawezekana hii mwaka uliipatia namna yake ya kuwa. Mwingine alisema hii mwaka nililuonako, hii mwaka nilikuwa muhanya, hii mwaka niliteseka, ukaipatia jina. Pengine mara ya pili ukazaa mtoto wa pili na wewe ukampa jina Simeon. Jina Simeon iko na double signification. La première signification ya Simeon ni kusema Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Mungu aliona gisi habanipendi, jo akaona nizale mwanaume. Na huyu mwanaume ataacha Bwana ananipenda, lakini meme si alizala mwanaume badi. Yakobo hakupenda tu Lea.
Kuko wakati mu unaweza kuta mu maisha mara hiyo hii kope itawezekana meabichange. Akazala mtoto wa tatu, akawaza huu wa tatu atakuwa baraka kwake. Cette fois-ci umenipatia na mie mtoto. Akasema huyu mtoto ataacha bwanangu anakuwa attaché kumie, kwa sababu en Israël habakukuwa na konde ba fille, au konde beaucoup les garçons. Et donc Lea alijua kwamba hii kuzala watoto wote apendeze bwanake, asipendeze mtu mwingine, apendeze bwanake. Kazala mtoto wa ine, akampa jina ya Lawi. Na hii jina ya Lawi nasema attaché, au mwenye ataacha bwanangu anakuwa attaché kumie. Lakini Bwana hamujali tu, anakuwa anaendelea kwenda kwenye mwenyiko sterile. Dieu aime les stériles qu'il adore que les fertiles qu'il ne l'adore pas. Lea alipozaa mtoto wa ine hiyo akasema nimependeza bwanangu wa kutosha, nimemfurahisha mea hakuna kitu, acha basi mara hiyo huyu mtoto nimupe jina nini ya louange. Jida signifie la louange. Acha niwaambie wote ambao tuko hapa, hakuna mtu mdunia ya leo mwenye anapenda louange. Ndio maana hakuna mwashazala mtoto anamupa jina ya Jida. Les gens n'aiment pas la louange, mais la chair aime la louange. Si Dieu m'nisikize vizuri. Les gens n'aiment pas la louange, mais la chair et nos sentiments aiment la louange. Kwenye konsere batu wanayalaka mena habiko na louer Dieu parce que les gens n'aiment pas Jida. Les gens aiment de Ruben, les gens aiment de Simeon, les gens aiment de Lawi, mais les gens n'aiment pas la louange. Les gens n'aiment pas Jida. Le vrai Jida c'est qui? Qui fait la louange? C'est celui qui sait ce que l'Éternel a fait pour lui. Ni yule mwenye anajua Bwana alimfanyia nini. Nani hapa jina yake Juda? Nani ashapatia mtoto wake jina ya Yuda? Nani? C'est pourquoi unapenda majina ba Rachel, ba Sephora, ba Caleb, ba Jérémie. Mais nani njo Juda? Juda c'est la louange. Cette fois-ci je vais louer l'Éternel. Ndatukuza Mungu juu ya nini? Aliona amefanya tout ce qu'elle peut faire. Hakuna gloire inatokea. Akaona nisifu njo Mungu. Na wakati alisifu Mungu akapata respect na honore kaingia. Haleluya. Ambia mwenzako, je, unasifuku au unapendezaka mwili? Unasifu au unapendeza mwili? Soyons sincères. Waimbaji tukue sincères. Si mnajua louange njo muziki ya mbio mbio na adoration njo ya pole pole, mais tout ça haiko louange. La louange n'est pas la musique. La louange n'est pas dans le rythme. L'adoration n'est pas dans le rythme. La louange n'est pas dans le rythme. La louange et l'adoration même pas dans les paroles. Puisque unaweza sema na kusifu Bwana na kuinua Bwana lakini roho yako na haiko kuyeye. Ce n'est que des footings rituels. Alléluia. La louange véritable, Jida véritable libère. C'est pourquoi notre Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Jida. Le lion de la tribu de Jida. Jésus n'est pas le lion de la tribu de Ruben. Jésus n'est pas le lion de Lévi. Jésus n'est pas le lion de la tribu de Dan. Jésus est le lion de la tribu de... Et Jida signifie quoi? Louange. Donc Jésus aime la louange. Nampenda Mungu juu ya ile. Na katika haya yote, kabla niweze kurudi nyuma kidogo, dans Romains chapitre 8 verset 5 à 14. Romains chapitre 8 5 à 14. Nitaisoma vraiment même si muda unakimbia. Romains 8 5 à 14. Wale ambao hamzoe Biblia, Romains iko ava Corinthiens. Romains chapitre 8 verset 5 inasema hivi. Acha nisome katika jina la Yesu Kristo. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Wanaopenda mambo ya mwili wanapenda mambo ya mwili, na wanapenda sana kujiatashe ku mambo ya mwili. Wakati anasema les gens qui sont, anasema c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Wanafanyaka mambo hapana juu ya kupendeza watu, lakini juu baba mwenye alibaumba njo mwenye apende, ye njo afurahi, ye njo aone ya bien. Ndio maana nitawaambia maluado zote zetu ziko na mambo ya kimwili, hazina mambo ya kiroho. Utakuta kama Dena mwana alisemaka di rebe munyimbo, utakuta na mtu anaifanya hapa. Kwa nini? Kwa sababu c'est la chair qui conduit aujourd'hui nos cultes. Culte, hakuna culte de louange Caleb, hakuna na culte d'adoration. Culte signifie la louange et l'adoration, point et Et le dimanche haiko jour ya enseignement, ni jour ya culte. Na culte ni nini? Louange et adoration et offrande, point. Hamuna enseignement. Enseignement c'est au courant la semaine. Et le culte inaombaka bwana, bibi na watoto wote waingie ndani ya culte. Hakuna wakati ya Ekodim na wakati ya MGC pour un véritable culte. Et ce que je vais vous dire, toutes nos communautés ne célèbrent pas de culte. Kwa nini? Wengi kati yetu hapa mniambie, nani anaendaka na bibi yake na bwanake na watoto wake wanaenda limoya mkilte? Qui? Et dans l'ancienne alliance, véritable culte ni baba, mama na watoto wake wote. Même moi, Dieu m'a dit, Léon, haukuwaka nafanya makilte. Mais je bénis Dieu parce que l'épouse, la première dame, iko hapa na watoto wiko hapa. Et c'est ça le culte. Si mineza simama hapa, lakini bibi haiko, watoto hawiko, haiko culte. Kama umeolewa na kama hujaolewa sawa, lakini kama uko baba mama, watoto bakue, c'est ça le culte. Na ile culte isiende selon mwili. Anasema s'affectionne aux choses de Dieu. Na verset 6 anasema, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection c'est la vie et la paix. Wakati tunaongoza culte zetu selon l'esprit, maisha inaonekana. Qui dit la vie, dit la prospérité. Parce qu'il n'y a pas la vie sans la prospérité. Quand tu diriges culte petit yangu, avec l'esprit, na franga zinanja jileta. Tuko ba krize rejua tuanja fanya vya Mungu. Tunafanyaka vya wapea patroba mu makanisa zetu. Zoe mukikuwa naimba jumie ni bashukuru muko na choka bure. Je vous dis vrai, au moins munaacha. Parce que je n'ai pas l'argent à vous payer. Si Zoé vous êtes là quand Léo est là, donc vous chantez pour moi, vous perdez le temps. Parce que ndakufaka sitakuwa kananye siku zote. Travaille pour Dieu, non pour un homme. Loue l'Éternel et non un homme. Alléluia. Caleb, dirigeons nos cultes pas par nos sentiments. Tuachie Yahweh. Esprit dominé. Esprit napo dominé, kunakuwa vie na paix. Parfait zako zinauzana, mwenyiko nafuga makuku zinauzana, vitu vingine vinafanyika juu ya nini? Tu as obéi à la parole. Et tu fais ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Anasema mu verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Est-ce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas? Wakati unatembelea kusentiment, tunacheza, tunaruka, luo, na unaona watu wanasote na wanatoka jasho, mebambaraga, vizi, balagai, wenye roho mbaya, hakuna louange, ni footing spirituel. Et c'est se moquer de Dieu. La louange haiko mujasho ilitoka watu. La louange n'est pas dans le rythme nyeba ndugu patiri wanapiga. La louange n'est pas dans nos paroles. Bwana usifiwe, Bwana utukuzwe, na uko na roho mbaya na mwenzako. C'est pas culte. Anasema, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Unapoishi kwa mwili hautampendeza Mungu. Ndio maana Lea alikuwa anaishi kwa mwili, alikuwa anapendeza bwanake, hakukuwa anapendeza bwana, alikuwa anapendeza bwana. Na alipogundua kwamba amechoka kupendeza watu, akaona nianje pendeza muumba kuliko kupendeza viumbe. Pendeza muumba kuliko kupendeza viumbe, bien-aimé. Et c'est ça le culte, c'est ça la louange. Au cours de cette année, est-ce que ulipendeza watu au ulipendeza Mungu? N'est-ce pas nos prédications tunapendaka mtu itike? Et après, nye mtalipa mtu. Qui peut payer un serviteur de Dieu? Qui? Qui peut payer un musicien? Mwenye ko natumikia Mungu? Qui?
anaonesha wazi kwamba wakati unatembea na mwili sentiments zinadomine. Ndio maana unasikia kama mtu anaongoza anasema je sens la présence de Dieu ici. Bien aimé, on ne sent pas la présence de Dieu, on vit dans la présence de Dieu. À tout sentir à que présence ya Mungu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Comment on va sentir? Dieu n'est pas sentiment. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Dieu est à nous. Anasema niko pamoja nanyi. Ndasentir la présence yake aye. Et quand nos sentiments zina privne, ndio wakati unaona mtu aseme non, je sens la présence de Dieu. Blague. La présence de Dieu est avec quiconque ametubu na amekaa ndani ya neno. Obligatoirement 24 sur 24 heures Dieu est là. Kama huko na msandire c'est que huko mfanya zambi. Na mtu asandira ke Mungu anavivra ka Mungu. Nous ne sentons pas Dieu, nous vivons Dieu. Alléluia. Nongeza ça pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite à vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est à vous, le corps, il est vrai, est mort à cause des péchés. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite à vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite à vous. Hata wakati utagonjwa, wakati uko krizi, wakati unajikosa, wakati unajichukia, wakati hauna cha kufanya, esprit yenyiko ndani mwako, uko na simba la kabila la munijibu, simba la kabila la. Donc Jésus est là et la louange est là. Unaishi salama na amani. Anakuchunga, anakukinga, anakuzuia na mabaya. Na anakubariki. 2022, on va prier, on va travailler et on va réussir. Pourquoi? Jida est avec nous. La louange. Alléluia. Amaliza anasema ndani ya verset 14. Anasema hivi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Tujiache kuongozwa na roho. Tujiache kuongozwa mkusifu yetu kaka Remi. Masebene zenye tunafanyaka eske ziko inspiré par Dieu ou ni juu Moïse mbi aliipiga? Nos choses que nous faisons, nos louanges que nous faisons, nos chants que nous faisons, est-ce que ziko vraiment dada? Même nos répertoires. Vous savez que si réellement on est conduit par l'Esprit de Dieu, na répertoire inaweza changer hapa ya manyimbo zenu. Vous le savez frère? Nyimbo nyamuku préparer munaimba. J'aime des chants nouveaux que des chants zisiachokesha Mungu. Omuna kombozere hapa lwenye watu wabajue Mungu na mefurahi. Ata we, unaweza kula pomme de terre du lundi? Soyons sincères. Nani anaweza kula pomme de terre du lundi au samedi? Tulianza kambia Mungu zamani ni wewe Bwana, ni wewe ya londa mpaka leo hata ikuwe wewe ndio Mungu. Haiwezi kukifu. Anaweza. Si ni kweli anaweza, hakuna chingine. Ni mshindi tu, hakuna kingine. Katika haya yote ndani ya ile même version ya louange et adoration, ndani ya louange, Josué chapitre 6 verset 2 à 17, la louange libère même ma démon zinaenda, ma pepo zinaendaka ni louange, même sans imposition de main. Louange inakimbizaka mapepo. Dieu aime la louange que la prière. Quand tu n'as rien à dire à Dieu, loue et adore. Qui peut aller auprès de son épouse ou son époux? Anafunga sura. Uko bien, on nzuri sana. Mais ce que nous faisons ici dans nos louanges d'adoration, on adore, on afinya. Quoi ça? Qui parmi nous ici anaweza furahi bwanake afike uko nzuri? Nani? N'est-ce pas? Et qui parmi nous wakati anaongea na bibi yake wala bwanake anasimaka, baba uwapi? Wafa kulini? Nikumbuke baba. Ni hai madam. Umeshinda hai.
Habari za asubuhi. Habari ya watoto. Alilala mzuri? Merci madame. Tu comprends? Nesa anasema habari bwanangu. Sime mzuri. Umeshinda baba. Sime ni mzuri. Sauti ya chini. Bwana habaonge yake naye kwa sauti ya yulu. Eske kuna mtu anasikia? Niliwaambia hii mwaka ni ya film d'action. Haiko seri. Sitahubiri kisi ninahubiri yaka zingine siku. Lakini mwenye atakuwa mumeme esprit na mimi atanisikia. Banaongea na Bwana bien. Meme sa una drague. Si una drague na respect. Eske ongea na Mungu na respect. Sifu Mungu na respect. Nyinyi mnachezaka mnafunga bikwembe amboha tunachezea Mungu. Ça fait quoi? La louange provient du cœur. Na inakuwa bien unaitosha nuko stable, nuko posé. Njo utakuta kilte zinakuwa mpaka tunasema ile ilikuwa mzuri. Sitamuacha Yesu namchagua kwa ujana wa. Gisi dada ametoka kutuimbisha. Ebeneza. Jumushaka izoea, munaipenda vile. Mais eske unaielewa? Eske unaisikia? Eske unajua vyenye uko naimba? Au tu ni juu ni nyimbo ishaka vuma? Eske kuna mtu kunanisikia lakini? Ndani ya Josué chapitre 6 verset 2 à 17. Hapa ni waespion walitumiwa. Wakarudi. Quand Dieu a voulu livrer Jéricho entre leurs mains. Habakufanya intercession. Ils ont fait quoi? 7 tours. 7 tours. Et 7 signifie la plénitude. Nabiko na sonné les corps, les trompettes. Baliambiwa muzungini mara ya 7 njo mutapousser des cris. Mara ya 7 njo mutapousser des cris. Donc, on peut louer à silence. Et 7e réalisation njo munapousser ma cri. Vigelegele. Mungu anona ni fuyo kuyeye juu benye banapuse vigelegele habiko mu intimité na yeye. Na njo maana hatuko na kuwa beni. Mungu atusaidie sana. Ninaposoma Des Chroniques chapitre 20 verset 21 à 30, c'est la délivrance par la louange. Na bakapata repos de tous côtés. Ça c'est Israël. Mujama ya Mungu Biblia inasema muvivu hastahili kukula chakula. Na mujama ya Mungu hamuna watu burebure, hamuna assistant. Kila mtu anafanya kama kazi. Wewe uko na role gani uko na jouer? Mujama ya Mungu. Quand on dit tuna louer, tuna adorer, tufanye hiki, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour que uparticipe ku meza ya Bwana, ukule na wewe chakula cha Mungu. Wote walizunguruka au maskari waimbaji walienda mbele, wakaanja piga ngoma, wakaanja imba. Wakati waliimba, Mungu akaoperema miracle. Tu veux vraiment des miracles dans ta vie? Loue l'Éternel. Fanya cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Nini naacha makilte zetu zikose manifestation? Parce que Dieu est avec nous. Mais sa manifestation Dieu tunakosea. Ni jua nini? Roho zetu aziko disposé. Tuko sana mu arrangement. Patrick, clavieriste, drummer, ils sont plus dans l'arrangement. Et je vous dis vrai Patrick, équipe zote za ma musique, za mingi, ils ne prient même pas pour leur travail. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont là pour arrangement, c'est tout. Et c'est comme ça que utakuta à Butembo, à Goma, à Beni, partout, utakuta hatuna défense ni comme spirituel. Nanjo Mungu haagir. Alors que guitare bure ya David ilikuwa nakimbiza mapepo na haimbe. Na haimbe. Watoto wetu ninatuita ku sanctification. Frère, natuita ku sanctification. Itasababisha vitu bingi vyenye vilikuwa na viko bloqué vifunguke. Ile adoration niko sincere, hapana ya kukaza sauti na kulia. Ope plere na makamasi inatoka.
On peut faire tout, unapiga na ukuta, unapiga na hapa, unakanyanga na hivi, baba. Mungu anaangalia sema, hapa ni nani? Mungu hahitaji sifa yetu sie watu, tuko ba mchafu. Anahitaji roho yetu. La chair, mwili haifanyake volonté de Dieu. Mais roho inafanyaka volonté de Dieu. Ai. Mwili inapendaka baona butuleimba. Et je vous dis vrai, hapa baimbaji banajua, banaweza tarisha wimbo ya kusifu, mais kama ni ya pole pole, kwaya yengine kipa inapika muziki, watu wanasimama wanacheza na banashanja repertoire. Ni bongo ni kweli? Soyons sincères. Patrick, si tu es sincère, si munashanjaka makwaya souvent, pas des fois. Rémi, tu es sincère, ni souvent. Pourquoi? Tunapenda hii spectacle awa watu wafurahi, watukubali, lakini hatupendi Mungu atukubali. Na ile njoo inatesa sana louange na adoration. Na njoo iliacha hii mwaka pengine ubarikiwe. Njoo iliacha hii mwaka haugusi chenye ulikuwa unatarajia. Je vous dis vrai, mie hii mwaka niko satisfait. Dieu a répondu à mes rêves. Je n'ai pas honte de le témoigner. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Je vais finir bien cette année. En tout cas, niko namaliza hii mwaka bien sana tena. Dieu akasema ndani ya Juge 1:3 akasema Juda montera le premier. Alléluia. Juda montera le premier. Mwaka yako yote, laisse que Juda monte le premier. Mukazi zako zote, laisse que Juda monte le premier. Mu atelier de couture, mu boulangerie, mu pharmacie, mu duka, mu kazi, mu mariage, mu chochote, mu safari, laisse que Juda monte le premier. Juda nimekuambia signifie la louange. Yuda njoo atapanda wa kwanza na nimelivre vitu yote mikono yake. Juda vyote vimekuwa livre, mluanje muko vyote. Acha nikwe na sifu Mungu tu. Na gisi leo Butembo inapenda kwenye mouvement eyo chavere, je vous dis vrai, la majorité n'est pas toujours l'aval de Dieu. Kuna mtu unanisikia? Eyo chavere. En tout cas mouvement iko kule grave. Akumbe Mungu na iko mwavyo. Juda montera le premier. Ce qui est étonnant, maana Juda manake la louange. Ye Juda mwenye Mungu amepatia place, mais akafanya nini? Akaevite son frère Simeon. Nilikwambia Simeon iko na maana mbili. Simeon iko na maana ya kusema celui qui écoute, yule anayesikia. Donc, si la louange marche avec l'obéissance, égale la réussite. Juda va monter le premier. Après Juda évitant Simeon. Et Juda et Simeon wakatembea pamoja na Mungu akalivre pays mu mikono yao. La louange et l'obéissance ou l'écoute, kusikia unatendesha, ni réussite toute ta vie. Ni réussite toute ta vie. Maombi yako yote ina reposer sur la louange et l'écoute. Kusikia Mungu anasema nini? Est-ce que Mungu akukwambia upane pesa? Est-ce que Mungu akukwambia upane manguo? Est-ce que Mungu akukwambia upane chakula? Est-ce que Mungu akukwambia urumie? Est-ce que Mungu akukwambia upane hiki? Est-ce que Mungu akukwambia? Mais toute l'année tu as loué, mais haukwenda na Simeon, ulienda tu na louange. Tembea na Simeon, frère louange, sœur louange, dada sifa, naongea na sifa. Na ule sifa iko jina ni maisha. Sie bote njobo sifa. Juna kukuona ni sifa za Mungu. Je suis la louange de Dieu sur cette terre. Na mimi najua kuna wengi wananionaka sema na mie kumbe hata nikuwe saa leo. Juu niko sifa ya Mungu. Na mimi nakuwa vie na unaniavie, tunaviane na sifa zinakuwa za baba. Est-ce que louange aneziena na Simeon? Oui, pour que va réussir l'obéissance. Na Mungu akaambia Samueli, kutii ni bora kuliko zabihu. Kutii ni bora kuliko nini? Zabihu. Kutii njoo ikuti. Na shama signifie l'obéissance. Wakati unasemaka mtoto wangu njoo shama,
Chama signifie l'obéissance. Nous devons être des chamas obéissants. Comment expliquer que les problèmes nous yamakwaya tena mieni résoudre? Comment expliquer que les problèmes nous pasteur ya isemek? Où est Dieu dans vos cœurs? Chers chrétiens, comment expliquer qu'il faut mieux nikwambie simama tusifu Mungu? Tu n'as pas l'état de te le dire. Na nyie baimbaji mnakuwa hapa, watu biko naimba, naomba Mungu unanja ongea. Muko kucha wapi? Kucha wapi? Hamujiko sandre mu prière ni munini, muko tu hivi. Na njoo maana tu baimbaji ba mingi muangalie viabo ya Butembo ba mingi ne ba pauvre. Parce que banajimoka ka de Dieu. Abo njoo bana neema ya kusimama mbele ya watu ba conduire, mais unakuta iko tu mu masandima zake. Munaweza arrange sana teni mena mko arrange sana roho. Teni ni ya bie sana, meteni ya mzuri sana ni muroho. Mtengeneze roho. Mtengeneze njia. Siseme na wale, nasema na siye wote si wote tuko baimbaji. Eske roho yako iko bien na watu? Unasifuku hivi. On dirait tu injisha kwa ritmu ya kusifu, saa mikono. Saa adoration ni hii. Nani njoo alianjaka? Manake na mimi nikianja hii mtanja nayo. Remi, bilianjia wapi kusema tu saa adoration basi? Na bazee ba kanisa unabaona mchisomo na bashatingizika tu hivi. Sasa unasema sasa ritme manake ishakuwa ile njoo adoration. Mwenye takuya hapa na iko na esprit ya profondeur iko nanisikia hivi unamwambia. Routine ndio yenye Mungu hataki. Huyu aka inviter celui qui est obéissant. Obéir à l'esprit. Kama ni kulia, Mungu alikwambia ulia, plaire, chante, sumba sauti. C'est lo que Mungu alikuambia. Jua nini usiangaseme watasema mnisha cheza sana. Unachezea mtu, unachezea Mungu. Si roho ya ndani ndio inachezaka. Donc kama unaogopa kuchezea Mungu watu wasiseme, sike unachezea watu. Bon. La louange marche avec celui qui écoute, et Dieu exauce la prière quand il a chanté, quand il a loué. Alléluia. Alléluia. Nani ko tayari kusifu?